السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك أرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة فالمرجو أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وكذلك ما تنساش الإعجاب، وشكرا لكم. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد الفعل اللي كنستعملوه بشكل كبير في اللغة الفرنسية. كنستعملوه بشكل كبير في اللغه الفرنسيه وكيعوض لنا مجموعه اخرى من الافعال. لهذا هذا الدرس هذا مهم جدا باش تفهموه دو ا ا زد. المرجو انكم تتابعوا الدرس من الاول حتى الاخر، حتى انكم تتمكنوا من معرفه الدور ديال هذا الفعل. غادي نخدموا على لا كونجوغيزون، وغادي نخدموا على متى نستعمل prendre dans des phrases، وكذلك غادي نعطيكم امثله في لو فيرب prendre، وكذلك غادي نعطيكم مجموعه ديال الافعال مرتبطه ب لو فيرب prendre. يعني الدرس مهم وغني بالمعلومات وبالقواعد. بدايه لو فيرب prendre ياخذ لو سينونيم هو ياخذ. Alors ce verbe c'est un verbe du troisième groupe. ديال troisième groupe. علاش؟ لان l'infinitif كيتصرف ب DRE ou bien RE. Alors les verbes qui servent RE sont des verbes du troisième groupe. C'est clair? Alors la conjugaison de ce verbe, vous devez l'apprendre. خصكم تحفظوها. يعني إلا ما حفظتوهاش ما يمكنلكمش تستعملوها في جمل. تما خصكم تحفظوها. على الأقل غير في لي طون essentiels. دابا خدامين غير في لي طون essentiels en tant que débutant. Alors au présent في الحاضر je dis je prends. Tu prends. Il, elle prend. Nous prenons. Vous prenez. Il ou elle prennent. Il y a la conjugaison au présent de l'indicatif. L'écriture rappelle. Au passé composé, الماضي. Le verbe prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je dis j'ai pris. أخذت. J'ai pris. Tu as pris. Il a pris. كتلاحظوا بأن le participe passé ne change pas. Nous avons pris. Vous avez pris. Ils ont pris. C'est clair? Au futur, في المستقبل, au futur simple, في المستقبل, je prendrai. كنزول ال كنزيد لا terminaison du futur. Je prendrai. سآخذ. Tu prendras. Il prendra. Elle prendra. Nous prendrons. Vous prendrez. Ils prendront. C'est clair؟ ما عنديش المكان فاش نزيد l'imparfait، ولكن غنعطيكم غير نبداو بعدا غير بجو. alors l'imparfait je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait, A-I-E-N-T. Il y a la conjugaison du verbe prendre. J'espère que vous devez, c'est pas j'espère, vous devez apprendre la conjugaison du verbe prendre pour savoir les utiliser dans des phrases. حاولوا أنكم تاخذوا une capture d'écran باش نكملوا الجزء الثاني. كما قلت لكم بأن le verbe prendre il prend plusieurs formes, plusieurs sens. كياخذ مجموعة ديال، يمكن لك تستعملوه في مجموعة ديال الأفعال في معاني مختلفة. غناخذوا بعض الأمثلة ديالو الأكثر استعمالا. Alors prendre il prend la forme de saisir. يعني يأخذ. saisir. كياخذ la forme de يأخذ. C'est bon. Par exemple بغيت نقول أخي أخذ قميصه. Alors أخي c'est mon frère. دائما انتبهوا la conjugaison. Mon frère. أخذ c'est le passé composé. Alors je dis j'ai pris, tu as pris, il a pris. A pris. قميصه la chemise, sa chemise. هذا l'adjectif possessif, sa chemise. هادشي راه درسناه في الدروس السابقة. sa chemise. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est bon.
أخذ قلمي par exemple je prends mon stylo ainsi de suite. هذا هو الاستعمال الأول، هو شي حاجة كناخذها. كذلك كنستعملوها في لو سونس ديال فولي، يسرق يسرق يسرق. غير هنايا فولي كنستعملوها في شي حاجة، هنايا بروندر كتستعملو في فولي إلا كانت شي حاجة يعني فيها شوية ديال لا بوليتيس، يعني ماشي داك السرقة الحقيقية، سي بون داك يعني شي واحد هز لي شي حاجة ديالي داها لي، سي بون ماشي يسرق في لو سونس ديال يسرق، سي بون. باغ اكزومبل أحدهم أخذ مني باغ اكزومبل أخذ مني سروالي باغ اكزومبل، ولا هاتفي سروالي، سي بون. أحدهم alors quelqu'un alors أخذ c'est le passé aussi, a pris quelqu'un, désolé, a pris mon pantalon يعني كياخذ لا فورم ديال السرقة، ولكن السرقة د فاصون يعني بحال غتقول خدا ليا، ماشي سرق لي، خدا ليا، سي بون. هذه هي الدوزيام سونس. تروازيام سونس كياخذ كذلك كونسومي استهلاك، ولا كذلك بوار نشرب، سي بون. au lieu de dire je bois le lait, je peux dire je prends le lait, c'est bon. Consommer, je prends mon petit déjeuner, par exemple آكل وجبة الغداء. نقدر نقول je mange mon déjeuner، نقدر نقول je prends mon déjeuner. نتمنى أن هذه المعلومات تفاهمينهم، لأن سهل إن شاء الله. غير حاولوا أنكم تعاودوا الفيديوهات عدة مرات باش المعلومة توصل بسرعة وتثبت في الدماغ ديالكم. دونك يقدر ياخذ لا فورم ديال مونجي، je prends un sandwich, c'est bon. Je prends la salade, je prends le lait, je prends ainsi de suite. C'est consommé كنشرب. alors avaler le médicament يعني نشرب الدواء. alors نشرب الدواء aussi j'utilise le verbe prendre. je prends les médicaments, je dis je prends أشرب الدواء، je prends au présent أشرب الدواء le médicament، je prends le médicament. بغيت نقول هو شرب دواءه، نقول il alors شرب غنعوضوها prendre au passé composé، donc il a pris son médicament. Et voilà, ma phrase est correcte. خصكم غير تحفظوا لا كونجوغيزون اخواني اخواتي، غير لا كونجوغيزون وتعرفوا الاستعمال ديال لو فيرب prendre، ما يبقاش عندكم اشكاليه في دير دي فراز اون يوتيليزون لو فيرب prendre. alors كياخذ كذلك لا فورم ديال موين دو ترونسبور، وسائل نقل. par exemple اخذ السياره، je prends la voiture. tu prends le bus, je prends le train. c'est clair. je prends le vélo aussi. n'importe quel moyen de transport كنستعملوا le verbe prendre. كناخذ je prends le moyen de transport. aussi j'utilise prendre dans le sens de acheter، شراء. إلا بغيت نشري شي حاجة par exemple سأشتري هذا مثلا الكتاب. alors نقدر نقول سأشتري le futur، نقدر نقول j'achèterai نشري j'achèterai، et aussi je peux dire je prendrai، يعني كيعوض الشراء. je prendrai c'est le futur، راه ذكرنا قبيله la conjugaison au futur. je prendrai هذا الكتاب ce livre. et voilà, j'ai construit une phrase qui est correcte en utilisant le verbe prendre. وكاين عده استعمالات اخرى le verbe prendre. par exemple اخذوا par exemple je vous demande toujours de prendre des notes، تاخذوا نقاط، c'est bon. en écrivant les règles prenez des notes، c'est bon. عنده عده استعمالات، ولكن l'essentiel ولا اهم استعمالات ديالهم هو هذا.
كياخذ لا فورم ديال ياخذ، كياخذ لا فورم ديال يسرق ولكن فاسون بولي، كياخذ لا فورم ديال الاستهلاك ولا بواغ نشرب ولا ناكل. افالي لو ميديكامون كنستعملوه في افالي لو ميديكامون ونشرب الدواء. موان دو ترانسبور في النقل كنستعملو مع لو فيرب prendre. Et aussi je peux le remplacer le verbe acheter par prendre ou bien choisir. Par exemple, elle va te dire qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Ce stylo ou bien celui-là, celui-là. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Je prends ce stylo, je prends. Ou bien je choisis. C'est la même chose. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي. غادي ندوزو دابا للجزء الثالث باش تعرفوا لي ديريفي ديال هاد لي فيرب prendre وتفهموا المعاني ديالهم كذلك باش تونغيشيو لو فوكابولير ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. Alors إخواني أخواتي le verbe prendre c'est un verbe qui a plusieurs dérivés. عنده بزاف ديال المشتقات. يعني من le verbe prendre كنلقاو بزاف ديال les autres verbes. C'est clair, en ajoutant un préfixe. لاحظوا prendre زدنا هنايا ap au début كتسمى préfixe. prendre زدنا quand كتسمى préfixe. هنا prendre زدنا mais. هنايا surprendre زدنا prendre sur. هنايا prendre زدنا غيا. C'est clair. هادو كيتسموا des dérivés. المشتقات ديال هذا الفعل prendre. C'est clair. غير اللي خصكم تفهموا بان لا كونجوغيزون ديال هاد لي فيرب هادو وهاد المشتقات ديال prendre et se conjugue comprendre. Comprendre, il n'y a aucune différence entre la conjugaison ديال هاد لي فيرب هادو و le verbe prendre. Par exemple, je dis je prends DS, tu prends DS, il prend D. Alors, j'apprends DS, tu apprends DS, il apprend D. Je comprends DS, tu comprends DS, il comprend D. C'est la même. Au passé composé, j'ai pris, surprendre, j'ai surpris. Il n'y a aucune différence. يعني إلا فهمتوا لا كونجوغيزون ديال لو فيرب prendre يمكن لكم تصرفوا هاد الأفعال بدون أي مشاكل. سولمون خصكم تكونوا فاهمين وعارفين لا كونجوغيزون دي فيرب prendre. Alors prendre كيعطينا apprendre. apprendre هو التعلم. المعنى ديالو التعلم ولا يتعلم. يتعلم. C'est bon. comprendre هي يفهم. se méprendre هو يسيء الفهم. يسيء الفهم. surprendre يفاجئ. réapprendre هي يعيد الفهم. c'est bon. بغيت نقول أتعلم الفرنسية. Alors أتعلم يتعلم. Donc apprendre. Alors je conjugue le verbe أتعلم au présent. Donc j'apprends le français. Voilà. J'apprends le français. comprendre يفهم. يفهم الدرس ولا فهم. نديروها في الباسي كومبوزي باش توضح لا ديفيرونس في لا كونجوغيزون. فهم الدرس يعني هو. Donc il a comprendre compris la leçon. Il a compris la leçon. se méprendre أساء الفهم هنايا c'est un verbe pronominal. se كاين se. Alors فاش تلقاو لي فيرب كي كومونس باغ se je dis je me tu te il se nous nous vous vous il se. شفنا هادشي في الدروس السابقة. Donc أسأت الفهم par exemple بغيت نقول أسأت الفهم je dis je me méprends. أسأت الفهم je me méprends. Je me méprends. C'est clair? Alors أسأت الفهم je me méprends. أسأت الفهم tu te méprends. أساء الفهم il se méprend, ainsi de suite. surprendre يفاجئ. Par exemple فاجأت أبي. فاجأت أبي au passé composé. Donc j'ai surpris. نكتبوها فاجأت أبي. Donc je dis فاجأت أبي. J'ai surpris mon père. C'est bon. réapprendre هي يعيد الفهم. هي apprendre réapprendre. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي. هاد الدرس هذا فهو مهم بزاف باش تعرفوا كيفية استعمال متى نستعمل وكذلك تصريف فعل prendre.
كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الدرس الاخير. شكرا جزيلا لكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.